Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। नमस्ते, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। कीर्तन करिए माता जी। आज्ञा प्रभु जी। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हे छय गोसाईर करी चरण बंदन जहा হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পুরাণ। এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস তা সবার পদর রেণু মোর পঞ্চগ্রাস তাদের চরণ সেবি ভক্ত সনেবাস জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ। হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণ यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। এই ছয় গোসাই যবে ব্রজে কইলা বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ। আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्तन माता जी। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। इस्कन मंगलू तरफ आपण मानक स्वागत प्रार्थना सहित हम भागवतम क्षेत्र प्रारंभ करिवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सागना रघुनाथानि त्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोप्यकांत राधकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरधीश नमो नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भावति नैष्टिकी भगवती भगवते उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण समस्त गुरुभक्त प्रणाम प्रणाम निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे विवेकपूर्ण मनुष्यगण ଜାଣି ରଖ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଏକ ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ଅଟେ ଏହା ଶିଲ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ଅତଏବ ଏ ଅମୃତମୟ ଫଳ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୋଇଥାଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 22 गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवाद विपन्नधिः श्रील प्रभुपाद की जय अनुवाद ଯେଉଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଦି ବହୁଳ ଗୃହମେଧୀୟ ଧର୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ବେଦର ଅର୍ଥବାଦ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ଆହରଣ କରିନିଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସକାମ କର୍ମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଧାରଣା ଜନ୍ମାଇ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ କରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଠାରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯେଉଁ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସେ ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ ତ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହେଷୁ କୂଟଧର୍ମେଷୁ ମାନେ ଗୃହମେଧି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିବାହ କରିଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଗୃହେଷୁ ମାନେ ଗୃହମେଧି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗୃହମେଧି ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଛି
जो धर्म रही, चारि प्रकार धर्म मध्य गृहस्थ धर्म हूँ कौन सर्वश्रेष्ठ बोली कहुए। एवं से गृहस्थ धर्म जो मैंने पालन न करती, जो मैंने गृह मेधी अटंती से विषय एठारे कहुई। तो गृह मेधी माने कौन करते ना ये भौतिक उपभोग लगी रही था, किंतु जो गृहस्थ गृहस्थ कौन भगवान भक्ति रे लगी रही था। तो एठारे कहुई गृहेशु गृह मेधिर जीवन रे कूट धर्मेशु माने कपट प्रधान धर्मर शक्त आसक्त ही ग्राम्य सुख इच्छा भौतिक सुख कामना रे रत रही कर्मतंत्र सकाम कर्म रे लिप्त रही ଆଉ ବିତନୁତେ ମାନେ ସେ ଏହିପରି ଭାବେ ସକାମ କର୍ମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ବେଦବାଦ ବିପନ୍ନଧି ଏବଂ जो ବେଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହାକୁ ପାଳନ କରି ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିନଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ କୂଟ ଧର୍ମେଷୁ କୁହାଯାଇଛି, କୂଟ ଧର୍ମ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ धर्म को पालन करवा। अनेक लोक केवल समाज रे सम्मान पाइबा पई बा कोनसी स्वार्थ को काम स्वार्थ को सिद्ध करने पई धार्मिक कार्य करथांती, किंतु सेमानकर भितरे वास्तविक भक्ति न था एवं ग्राम सुख जो कहे ग्राम सुख इच्छा माने यही भौतिक संसार जो क्षणस्थायी सुख जेपरी इंद्रिय भोग करवा, निज परिवार प्रतिपोषण करवा, धन संपत्ति एकाठी करवा, समाज रे प्रतिष्ठा लाभ करवा, यही परी तांकर जो इच्छा ताकू कौन कहुई ग्राम्य सुख इच्छा भौतिक सुख कामना रे बशवर्ती होता। तो यही सुख पाइबा पई से माने गृहमेधी माने सर्वदा व्यस्त रही था। आओ कहे कि वेदवाद कर्मतंत्र वितुनते वेदवाद विपन्नधि माने यहाँ सब गुरुत्वपूर्ण अटे। अनेक लोक वेदर कर्मकांड रे दिया कथा गुड़ी को वेदर जो प्रकृत मर्म को अर्थात भगवान को जानिबा, वेदर समस्त वेदर उद्देश्य होची कौन परम पुरुष भगवान को जानिबा, किंतु से वेदर प्रकृत मर्म को न जानी केवल वेदर से ही अंश गुड़ी को बाछि नियंती जो मान जो थिरे से माने स्वर्ग प्राप्ति किंबा बड़ धरर कर्म जो कर्मकांड कले भौतिक सुख मिल पारिबो ताहाकू से माने आपणे थांती। तो एटा होची कोन से मानकर अज्ञानता आ द्वितीय रे से मानकर भ्रमात्मक बुझामणा। तो एपरी जो गुड़िक कले से भौतिक दिगरे अधिक अग्रगति करिवो से भली कर्मकांड पद्धति को अनुसरण करिथाए एवं यह द्वारा कौन होता है तार बुद्धि विवेक सब कौन होता है नष्ट होता है। तो एठारे से गृहस्थ मानक से गृहमेधी मानक कथा कह जाइछि कि से माने जीवन रे वास्तविक लक्ष्य कौन से माने जानि नथांती, जहाकू से माने भूली जाइथांती, केवल पारिवारिक सुख आउ भौतिक लाभ पछरे गोड़े थांती। वास्तविक ये भौतिक जगत को आसवार वास्तविक लक्ष्य होची कौन आत्म साक्षात्कार क्या सहित परम पुरुष भगवान को सहित। आउ ये कर्मकांड वेदर जो दिया जो पुष्पित वाक्य से कर्मकांड रे कह जाइछि कि एटा कले एटा ही प्राप्त हबो माने भौतिक जिनिस प्राप्त होता है। तो से माने भावंती कि केवल किछि हमको धार्मिक विधि विधान पालन करवा एवं किछि कर्म करवा ही हमर लक्ष्य अटे। से माने वेदर प्रकृत उद्देश्य कौन भगवान को सहित
जोड़ी हवा भगवान सहित संबंध रे जोड़ी हवा यह से माने जानती नहीं। तो यहीपरि भाव में से एक मिथ्या सुख पछरे दौड़ू थांती एवं एभली भाव में मृत्यु पर्यंत एभली माया जाल रे छंदी होगी से रही था एवं मृत्यु आसी जाए आ सेतळु आउ किछि नथा सेतळकु आउ किछि करिया को नथा भगवान को भूली केवल भौतिक संसार को आपणेबा एवं धर्म को केवल निजर भौतिक स्वार्थ ପାଇଁ व्यवहार करवा ही जन व्यक्तिर बुद्धि को नष्ट कर दे थाए। तो शास्त्र कौन कहुई आम गृहस्थ हेले मध्य समस्त कर्म आमको कौन करने दरकार भगवान को अर्पण करवा उचित समर्पण करवा उचित नचेत केवल कर्मकांड रे लगी रहिले आमे आध्यात्मिक जगत को मुक्ति हो पारिबा नहीं। तो कूट धर्म रे विपद रही। तो जितेबाला धर्म केवल एक बाह्य प्रदर्शन पाई होता है सेतेबेले मनुष्य माने भीतरटा शून्य हो जाता है से भावे जे से धार्मिक किंतु वास्तव पक्षे से निजर अहंकार को ही पोषण करता है। आ वेदरे अनेक प्रकार कर्मकांडर वर्णना अच्छी किंतु सेगुड़िक केवल साधारण लोकों को धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग को आने किंतु जो माने से प्रारंभिक पर्यायर अटकी जाती से प्रकृत बुद्धि आउ जो आत्मा संबंधी ज्ञानर विकास हो पार न था। तो यही श्लोक आम मान को सतर्क आम जो धर्म करुचु ताहा केवल जो धर्म को आम आचरण कर केवल परंपरा बा जो देखाणिया करने उचित नुहे बरं ताहा जेपरी आमको भगवान निकटतर कराई पारिबो सेथिपई आमको सचेतन हेबा उचित। तो एठारे जो ये जो श्लोक रे जो कहुई भगवत गीता रे मध्य भगवान श्रीकृष्ण मध्य से समान विषय को अत्यंत स्पष्ट भाव में कहते। तो कहते भगवत गीता रे द्वितीय अध्याय कहते यामिमं पुष्पितं वाचं प्रबध्यन्त विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यत अस्तित्वादिनः। माने भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधन करके कहते कि जो अज्ञानी माने वेदर कर्मकांडीय संबंधर जो पुष्पिता वाक्य को माने पुष्पिता वाक्य प्रति आकृष्ट होता से माने कौन भावती एठारु बड़ी आउ किछि ना कर्मकांडीय पद्धति ही वास्तविक धर्म अटे किंतु से माने वास्तविक ज्ञानी नुहंती। आउ गोटे श्लोक कौन कहुई तार परवर्ती श्लोक कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगश्चर्य गति प्रति। तो सही व्यक्ति मानकर जो भौतिक से मानकर जो हृदय रे से मानकर भौतिक लालसा रही था कामना रे से माने परिपूर्ण होता से स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ गंतव्य। तो से माने कौन जानती कि ये कर्मकांड को आम जदि करूँ ताले कौन हम आम स्वर्ग प्राप्ति करूँ। तो आम भगवत गीता भागवतम पढ़िबा पूर्व आम कौन जानते कि आम भल काम करूँ ता द्वारा आम स्वर्ग प्राप्ति हो किंतु स्वर्ग ठू भी आहुरी अधिक सबुठारु उच्चतर सुख मध्य रही स्वर्ग सुख ठारू मध्य आ स्वर्ग ठारू उपरे आमर से गंतव्य स्थल मध्य रही जो ठारू कि आमे आसिचंती किंतु भौतिक जगतर मनुष्य कौन करछि से माने केवल भोग ऐश्वर्य प्राप्ति निमित्त स्वर्ग प्राप्ति किपरि करिवे से भली भाबरे बा किपरि विभिन्न प्रकार कर्मकांडीय वेद विधि को अनुसरण करी किपरि स्वर्ग प्राप्ति करिवे से माने यही चिंता रे से माने लागी रही थांती से माने वास्तविक
आध्यात्मिक जो हम्म, आध्यात्मिक जीवन को से अनुसरण करती नहीं बा से जना ही न थाए कि हाँ यार ऊपर ए भौतिक जगत ऊपर वैकुंठ लोक अच्छी बा आध्यात्मिक जगत अच्छी सेमानकर एही ज्ञानरू सेमाने एही ज्ञानरू बाहर रही था तो सेमानकर वास्तविक स्थिति सेमाने कोठी जाई जाई का कोठी स्वर्गलोक पर्यंत जाई था तो जार वेद जो जार बुद्धि केवल वेदर जो आखि देखाणिया जो व्याख्यारे कौन होता है संतुष्ट होता है एवं अ, केवल वेदर कर्मकांड रे ही से माती रही था तो से वेदर प्रकृत उद्देश्य कौन जानी न था कि वेदर प्रकृत उद्देश्य कि परमपुरुष भगवान को जानिबा एवं तांका सहित संबंध स्थापन करवा केवल से कौ एथिरु विरत है कि केवल ये कर्मकांडीय पद्धति गुड़िक आपणाई था केवल स्वर्ग आउ भौतिक सुख पछरे किपरि स्वर्ग प्राप्ति हेब केवल भौतिक सुख प्राप्ति हेब तो से लगी रही था तो ये जो ग्राम्य सुख कहुई भौतिक सुखर जो लालसा जो इच्छा गीतार भगवत गीतार कामात्मन शब्द बोली व्यवहार कर जार मन कामन भरा अटे तो जो मानकर मन कामन भरा अटे ताहा केबे हेले आध्यात्मिक चिंता तांकर मन करिपरिब नाही बा से केबे हेले आध्यात्मिक दिगरे से उन्नति करिपरिबे नाही तो आमर ठारे जेतेबेले पर्यंत कामना लागी रही आमर भितरु आमर मनर कामना लागी रही ताहले आमर आध्यात्मिक दिगरे प्रगति हेबा संभव नु कूट धर्म माने लोक देखाणिया धर्म जहाँकि भगवत गीतार कौन कहुई क्रिया विशेष बहुला अनेक जो अ, धार्मिक विधि विधान रही यही कर्मकांड से केवल ये भौतिक संसार ही बांधी था जन्म मृत्यु चक्र ही बांधी था तो ये जो श्लोक आमको एठारे अ, सतर्क कर देउछि कि धर्म करिवार अर्थ केवल किछि नियम किछि कर्मकांड विधि को पालन करिवा नुहे जदि आम लक्ष्य एक्चुअल भगवत प्रेम प्राप्त करबा पई न हुए केवल भौतिक सुख प्राप्ति पाई हुए ताहले आमे ही कौन अटंती ना वेदवाद विपन्नधि ही हमारा समस्त बुद्धि नष्ट ही जाइछि तो यहाकू हमें जदि देखिवा कि अ, किपरि जड़े व्यक्ति भ्रमित हो जाए तार बुद्धि किपरि भाव भ्रष्ट हो जाए तार बुद्धि विनिष्ट केपरि हो जाए व्यक्ति को व्यक्ति किपरि भाव में भौतिक जगत वास्तविक मार्ग विच्युत हो जाए तार अधोपतन हुए ताहा देखिया गले ये जो दक्ष प्रजापति उदाहरण यार पूर्व श्लोक आम देखुंत पूर्व श्लोक मानक स्वयं दक्ष प्रजापति यह प्रযোज्य अटे दक्ष जड़े महान प्रजापति और से थिले गृहस्थ किंतु से कूट धर्म रे मग्न थिले कूट धर्म कौन से भौतिक चिंताधारा रे मग्न थिले से बहुत बड़ा यज्ञ करथुले किंतु तांकर उद्देश्य थिला निजर अहंकार आ सामाजिक प्रतिष्ठा से वेदर बाह्य अर्थ को धरी बसी किंतु वेदर प्रकृत सार तत्व भगवान शिव को से चिन्ह पारे ना फलस्वरूप कौन है तांकर समस्त पुण्य समस्त बुद्धि भ्रष्ट हो जाइथिला विनिष्ट हो जाइथिला नष्ट हो जाइथिला किंतु जदि आमे देखिबा कि जो
जाज्ञिक ब्राह्मणଙ୍କର पत्नी ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି कि भगवान श्रीकृष्ण ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମଥୁରା ନିକଟରେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ମହାନ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବେଦର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କୂଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋକିଲା ହେଇକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଉ କର୍ମତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ କଣ ନା କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅବଜ୍ଞା କଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ସେଇ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସେମାନେ ନା ତ ବେଦ ପଢିଥିଲେ ନା ତ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ତ ଏଠାରେ ହଉଛି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ବେଦବାଦ ବିପନ୍ନଧି। ତ ସେମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି କଣ ନା ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଉଦାହରଣ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବେଦର ଯୋଉ ପୁଷ୍ପିତ ବାଣୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କଣ ଅବିପଶ୍ଚିତ, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି କଣ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ତାହା କଣ କରିଥାଏ ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ହାନି କରିଥାଏ। ସେପରି କେବଳ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଯୋଉ ସୁଖ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବା ଯୋଉ ଏଥିରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସେ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଆପଣାନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ କଣ କରିଥାଏ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। ତ ଯୋଉ କର୍ମତନ୍ତ୍ର ବା ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ, କର୍ମତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଯନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଆମେ କଣ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଲାଗି ରହିବା। ମେକାନିକାଲି ଗୋଟେ ରୋବୋଟ କଣ କରୁଛି, ମେକାନିକାଲି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ନେଇକିନା ରଖୁଛି, ତାର କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ମନ ବିବେକ କିଛି ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ସେ ମେକାନିକାଲି କରୁଛି। ତ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଯେତେବେଳେ କର୍ମତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲି ୱାର୍କ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତି ତ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେ ପୂଜା ପାଠ ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ଭୌତିକ ସୁଖ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି କରିବା। ତ ତାହା ହଉଛି କଣ ମେକାନିକାଲି ୱାର୍କ, ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଟା କରିବା, ଏଠୁ ନେଇକିନା ସେଠି ରଖିବା, ସେଠୁ ନେଇକି ଏଠି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନ ଜାଣିବା। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯୋଉମାନେ କର୍ମତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଯୋଉମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଚରଣ କରିକି ସେମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁଖ ବା ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ତାହା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାହା ଭ୍ରମିତ କରିଥାଏ। ତ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ସୁନିଷ୍ଠିତ ପୁଂସା ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ କଥା ସୁଜଃ नो उत्पादयेत यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। ଏ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଉଛି
ताहले ताहा केवल कौन परिश्रम ही सार अटे, वृथा परिश्रम अटे। तो जड़े गृहस्थ भाव ए भौतिक संसार रही मध्य किपरि एक कूट धर्म बा जो देखाणिया धर्म रु किपरि बंचिकी प्रकृत भक्ति करिहेब, शास्त्र रे सुंदर भाव में मार्गदर्शन कराई, जहाँकि युक्त वैराग्य बोली जहाँ कह जाए। कर्म को भोग पाई नुहे, सेवा पाई करिया उचित। साधारण गृहस्थ भावे आमे भावंती कि आमे जहाँ रोजगार करुछु ता केवल आमर परिवार सुख पाई, गृह में दी यहाँ ही भाविता, यहाँ ही ग्राम्य सुखर यहाँ ही कारण अटे। आमे जहाँ रोजगार करुछु ताहा भगवान कर संपत्ति बोली भाविबा, एटा होची कोन वास्तविक मार्ग अटे। जो भक्त प्रहलाद अम्बरीश महाराज कर जीवन रू आमे जदि देखिबा, से माने परमपुरुष भगवान कर भक्ति को प्राप्त करथिले एवं से मानन को राजा बोली कुहायछि। भक्त प्रहलाद जेतबे से राज्य शासन कले, अम्बरीश महाराज से मध्य महाराज थिले, किंतु से माने निजर राज्य आउ धन को भगवान कर सेवार लगाउथिले। अम्बरीश महाराज कोन नवधा भक्ति रे भगवान कर भक्ति सेवा लागि रहिथिले। से माने भावुथिले कि से माने केवल भगवान कर जणे सेवक मात्र अटंती, कर्मचारी मात्र अटंती। तो सही भाव रे पूर्ण भाव रे संपूर्ण भाव रे भगवान को ठारे शरणागति को प्राप्त करिकि से समस्त कार्य को करथुले एवं जहाँ भी प्राप्त होतला ताहा भगवान कर दान बोली भावुथिले। एवं से जो धन को ठीक भाव रे भगवान को कार्य रे नियोजित कराउथिले। जे कोनोसी खाद्य को आमे भोजन नुहे प्रसाद भाव रे ग्रहण करियो। अनेक लोक कौन करते बहुत बड़ पूजा पाठ करते किंतु खाइबा समय केवल निज जीभर स्वाद ही देखी था। यहाँ हूँ कौन कूट धर्म। वास्तविक मार्ग कौन? तृतीय अध्याय 13 नंबर श्लोक रे कौन कहई कि पाप ही भोजन करता, जे भगवान को अर्पण न करिकी निज पाई रोषेई करे रंधन करि थाए, से केवल कौन करे पाप ही भक्षण करे। तो गृहस्थ भाव रे घरे जहाँ भी सात्विक खाद्य प्रस्तुत हुए ता प्रथमे हमको भगवान को भोग लगेगा उचित। यह द्वारा आमर जो घर रोषेई घर घरे आम जहाँ भी भगवान पाई सात्विक खाद्य प्रस्तुत करवा ता जदि आम भगवान को अर्पण करछंती ताहले घर कौन गोटे मंदिर रे परिणत हो जाए। आउ जो भौतिक सुख ग्राम्य सुख भौतिक कामना मध्य कौन हो जाए तार आउ कौन तार जो भौतिक सुखर जो कामना ता कौन हो जाए ताहा आध्यात्मिक दिगरे कार्य करता। आम भौतिक जगत रही आमको खाद्य ग्रहण करवा उचित, किंतु आम से खाद्य को जो आम भगवान को अर्पण कर खाऊं से ग्राम्य सुख ताहा कौन हो आध्यात्मिक शक्ति परिणत हो। तो जो माने गृह मेधी से माने निजर स्त्री पिलांक पई परिवार पई अत्यंत मोहग्रस्त होगी धर्म अधर्म कोटा धर्म कोटा अधर्म से माने सब किसी को भूली जाते। किंतु वास्तविक मार्ग कौन निजर संतान मान को भगवान अंश बोली माने करिया एवं से वास्तविक संस्कार को प्रदान करवा भगवद गीता ज्ञान को से प्रदान करवा से भगवान का नाम जपर लगेवा। उदाहरण स्वरूप जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जे कि जन मजिस्ट्रेट थिले, तांकर 10टी संतान थिले, किंतु से घर को भक्ति गृह बोली कहते कि यहाँ हूँ मोर मंदिर आउ यहाँ हूँ मोर भक्ति गृह। तांकर 10 जन संतान थिले, से समस्त कार्य सारिकी रात्रे भगवान भजन लिखुले
ଯାହାକି ଆମେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ ଆମେ ଗାଉଛନ୍ତି। ତ ବାହ୍ୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦେଖେଇବାର ଅଯଥା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେତେ ଆମେ ବେଦରେ ଆମେ ଫସିବା, ସେତେ କ'ଣ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଖାସ କରିକି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାସ୍ତବିକ ମାର୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏହା ବହୁତ ବହୁତ ସରଳ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ହିଁ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ କଳି ଯୁଗର। ତ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରକଟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଯେତେ ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ତାର ଅଧା ଅଂଶ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ସେବାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଅଧା ଯେତିକ ବି ରୋଜଗାର ହଉଥିଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ସେ ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ତାର ଯୋଉ ମହତ୍ଵ ଏତେ ଅଧିକ କଳି ଯୁଗରେ, ତାହା ଯେତେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାର ମାନେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବରଂ ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ରହିକି, ପରିବାରରେ ରହିକି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଉପଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ରହିକି କ'ଣ ହେଇପାରିବା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଶେଷରେ ଯାଇପାରିବା। ଛାଡ଼ିବାର ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ଭାବିକି, ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପାପୂର୍ବକ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା। ଆଉ କିପରି ଲଗେଇବା ସେଇଟା ବି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଏଇ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଯୋଉ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ସମାଧାନ ଅଟେ। ତ ଯୋଉ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି କି କିପରି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁଖ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ତାହା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା ପଠନ କଲାବେଳେ, ଶ୍ରବଣ କଲାବେଳେ। ତ ଯୋଉ ଭରତ ମହାରାଜ, ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ନାମ ହଉଛି କ'ଣ? ଭାରତ। ଆଉ ସେ ନିଜର ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ କୋଉଠିକି ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହରିଣୀ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ପାଣି ପିଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ସେଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସିଂହ ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିକି ଭୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନଦୀକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଡେଇଁ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଛୋଟ ଶାବକ ଯୋଉ ହରିଣର ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ
ମା ହରିଣଟି ମରି ଯାଉଛି। ତ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ମହାରାଜଙ୍କ ମନରେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଅସହାୟ ହରିଣ ଛୁଆଟିକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ କୁଟୀରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହରିଣ ଛୁଆଟି ସହିତ ଆସକ୍ତି ବଢି ଯାଉଛି। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ତାଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସେଥିରେ ଲାଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ହରିଣ ଛୁଆଟି କୁଆଡେ ଗଲା, ତାକୁ କୌଣସି ବାଘ ଖାଇଦେବ ନାହିଁ ତ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କୂଟ ଧର୍ମ ଆଉ ବିପନ୍ନ ଧି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିନିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏ କୂଟ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଋଷି ସଦୃଶ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନ ସେଇ କାହା ପ୍ରତି, ସେ ହରିଣ ଶାବକ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଧ୍ୟାନ ତ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେଇ ହରିଣ ଛୁଆଟିକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହରିଣଟି କୁଆଡେ ପଳଉଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଡ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକେଇ ସେ ହରିଣ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହଉଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ହରିଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ କି କଣ ଦୟା କରିବା କଣ ପାପ? ତ ଦୟା କରିବା ପାପ ନୁହେଁ, ସେ ହରିଣ ଶାବକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାପ ନୁହେଁ, ତା ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହିଁ ହେବା ହଉଛି କଣ ସମସ୍ୟା, ଭୌତିକ ବନ୍ଧନର ହିଁ କାରଣ ଏ ମୋହ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ କଣ କରୁଛି, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଇବନି ତ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ରୋଜଗାର କରୁଛି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତେବେ ସେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ପରି ଭୁଲ କରି ବସୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ହବ। ହରିଣ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ଜଡ ଭରତ ରୂପରେ ସେ ଗଣା ହେଲେ, ସେ ବାହାରକୁ ଜଣେ ପାଗଳ ବା ଯୋଉ ଜଡ ଭଳି କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହରିଣ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ, ଏବଂ ଏଇ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୃପା କରିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥାକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ତ ଏସବୁ ଜାଣି ସେ କଣ କଲେ ନା ଜଡ଼ ଭାବରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ। ସେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ମାତିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାକୁ ଆମେ ଆମର କାମ ଭଳି ଭାବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏବଂ ଯୋଉ ମୋର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ଏବଂ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରର ମୋହରେ ଯେପରି ନ ପଡେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ମୁଁ ଯୋଉଠାରେ ବି ଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ମୋହ ରହିଛି, ସେ ବନ୍ଧନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ
आम जदि माता कुंती भगवान श्रीकृष्ण को जो प्रार्थना करछंती ता हूँ कौन गृहस्थ जीवन जो आसक्तिर बंधन को छेदन करवा करिपरिबा। तार उदाहरण देखिया गले जेतबे कुंती देवी से थिले कौन राजमाता थिले आउ परिवार प्रति तांकर दायित्व थिला किंतु से जानिथिले कि ए भौतिक संसारर जो मोह बा जो ग्राम्य सुख किपरि भक्ति मार्ग रे बाधा सृष्टि करे। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭାଗବତମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର 8 ଅଧ୍ୟାୟର 41 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ଅଥ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ବିଶ୍ୱତ୍ମାନ ଅଥ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାତ୍ମନ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତେ ସ୍ୱକେଷୁ ମେ ସ୍ନେହ ପାଶ ମିମଂ ଛିନ୍ଦି ଦୃଢ଼ଂ ପାଣ୍ଡୁଷୁ ବୃଷ୍ଣିଷୁ। ମାନେ କୁନ୍ତୀଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେ ବିଶ୍ୱଆତ୍ମା मोर निज परिवार अर्थात जो पांडव पुत्र माने एवं जो वृष्णि पांडुसु वृष्णिसु जो वृष्णि जो पितृकुल मान प्रति जो मोर जो स्नेह रही जो मोह रही ताहाको आपण कौन करंतु ना छेदन कर दियंतु। स्नेहर पास माने जो जो आसक्ति रही से प्रति ताहाको आपण कौन करंतु छेदन करंतु। तो स्नेहर जो आसक्ति जो स्नेह रही यार अर्थ नुहे कि कुंती देवी तांका पुत्र मान को भल पाऊन यार प्रकृत अर्थ हूँ कौन जो स्नेह बा आसक्ति आमको भगवान को ठारू दूरे दिए एवं केवल भौतिक संसार चिंतार ही बांधि रखे से बंधन को भगवान कृष्ण को कहते काटिदेवा छेदन करने। तो एठारे जो ग्राम्य सुख एवं कूट धर्म कथा कहुई तो कुंती देवी जड़े आदर्श गृहस्थ भाव शिक्षा देउछंती कि जदि आमे आमर परिवार और कर्म को केवल मोर बोली भाविबा तेबे आमर बुद्धि नष्ट हो विपन्न थी किंतु जदि आमे सेमान को भगवान का सहित जोड़ी दवा आम परिवार को आमर कर्म को भगवान का सहित जोड़ी दवा तेबे सेही स्नेह जो सेही आसक्ति ताहा कौन हो आध्यात्मिक दिग को चली जाव ता ही पवित्र हो। तो कुंती देवी तर यार परवर्ती श्लोक कहते कि जेपरी गंगा नदीर धारा कौन बाधा न मानी सीधा समुद्र आड़ को बही जाए सेपरी मोर मन आउ भक्तिर धारा अन्य आड़े न जाई केवल आपणकर चरण कमल आपणकर चरण कमल आड़ को जाऊ कौन आमर मोर मन आउ मोर भक्ति भक्तिर धारा आपण चरण कमल आड़ को जाऊ। तो आमे जेकोसी कार्य कले मध्य जदि आमे भगवान को पार्थक्य करके आमे से कार्य करछंती आउ आमर लक्ष्य गोटे रोची कि परमपुरुष भगवान को प्राप्ति करिवा भगवान को प्रसन्न करिवा। तो एटा होची कोन वास्तविक मार्ग अटे। तो गृहस्थ भावे आमर समस्त कार्य करिवा किंतु यह भावे आमर भावना रखिवा कि ये जो परिवार भगवान अटे मु केवल जड़े ये परिवार रक्षक। तो यह द्वारा आमर कूट धर्म मुक्त हो कूट धर्म रू ही आम मुक्त हो जिते आम बुझा कि सबु जीव भगवान अंश अटंती आउ से आमर स्नेह केवल निजर परिवार मध्य सीमित न रही समस्त समस्त जीव मान प्रति हो। तो यहीटा हूँ कौन आमर जो जीवात्मार यहाँ हूँ कौन वास्तविक सबुठारु उच्चतम लक्ष्य अटे यहीटा ही आमर बुद्धिर वास्तविक विकास अटे। तो शिल प्रभुपाद एठारे कौन कहते कि हरे कृष्ण बहुत लेट हो गलानी हरे कृष्ण माता जी आम ये श्लोक हरे कृष्ण प्रभु। आज क्लास थी बना माता जी
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୀତା କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ନା। ହଁ ତ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ କାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା କରିବେ। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ठीक ଅଛି ମାତାଜୀ। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सिंथर हरे कृष्ण महामंत्र करिवा एटी विराम देवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी सबको प्रणाम। प्रणाम। समस्तଙ୍କୁ प्रणाम।